Hi guys. Ato ko sa gawas guys sa tindahan og kusino guys. Kay basin na kusino ron guys wala mi sudan. Kapoy pagod kayo guys. Sige kang namunlay guys. Daghan kang sagot akong galing guys. Baso na aroy na baligyan sa sino guys. Kay wala dyan mi sudan guys. Ngit na raba kayo guys. Kasi wala sila baligya guys. Ayo kaayo ng among atuan. Dalit na dong. Dalit na. Bye bye guys. Thank you for watching.